Hello, my dear students. Jai Jagannath. Welcome to the session. So today we are going to study about art education. Unit 1 ଆମେ ପଢିବା art and aesthetics. The first ଆମେ ଦେଖିବା aesthetics କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝିଛୁ ଏବଂ art କହିଲେ ଆମେ କଣ ଜାଣିଛୁ. art କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝିଥାଉ ନା କଳା ଏବଂ aesthetics କହିଲେ କଳାର ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ରୂପକୁ ଆମେ aesthetics ବୋଲି କହିଥାଉ. ତ ଆଜି ଏ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫ ଫିଲୋସଫିର ଗୋଟେ ବ୍ରାଞ୍ଚ କୁ ଆମେ aesthetics ବୋଲି କହିଥାଉ. ଓକେ. Aesthetics is a branch of philosophy that examines the nature of art, our experience of it. तो basically जो सत्यम शिवम सुंदरम बोली हमें कहता हूँ philosophy रे जोटा beauty, truth and God बोली हमें कहता हूँ ओके तो ସେଥିରେ କହିଥାଏ ଯୋଉ beauty ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ଯୋଉ ଥାଏ ସେଇଥିରେ କହିଥାଏ ନା aesthetic ଟାକୁ ୟୁଜ କରାଯାଇଥାଏ ଓକେ ସତ୍ୟମ ଶିବମ ସୁନ୍ଦରମ ଟ୍ରୁଥନେସ୍ ଗୁଡନେସ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟୁଟି ଯୋଉ ଆମେ କହିଥାଉ ଓକେ The first consider aesthetic is a branch of philosophy. It emerged during the 18th century in Europe and developed in England. Okay. The 18th century रे यूरोप रे डेवलप होइतला सॉरी emerge होइतला then develop कोठी होइतला ना इंग्लैंड रे as philosopher group together such field as property कौन ना music setup stature and stand dance ओके तो बेसिकली आम ये जिनस को लेकिन आस्थेटिक जो यूआर्ट को आम यूज करता पोएट्री को लेकिन म्यूजिक को लेकिन सेटअप को लेकिन म्यूजिक सेटअप को लेकिन स्टैच्यूटर को लेकिन ओके देन डांस को लेकिन ओके ए सब को लेकिन आम कौन करता ना आस्थेटिक वर्ड को यूज करता ए सब फील्ड रे देन जर्मन फिलोसोफर अलेक्जेंडर बुमेगार्टन डिफाइंड द term aesthetic refer to those principles governing the nature and appearance of beauty, especially in visual art. Okay. ଯେକୌଣସି ଆର୍ଟରେ ଯଦି ଆମେ ନେଚରର କିଛି ବ୍ୟୁଟିନେସ୍ କୁ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ ତାକୁ ଆମେ ଆସ୍ଥେଟିକ୍ ର ଆପ୍ରିସିଏସନ ବୋଲି ଦେଇଥାଉ କିଏ କହିଥିଲେ ନା Alexander Blumengarten. Okay, according to Hegel, aesthetic is the philosophy of fine art. Okay, Hegel को हिसाब से aesthetic ही हो चुका है philosophy of fine art. Then it deals not only with the nature and value of the arts, but also with those response to natural objects that find expression in the language of the beautiful and the ugly. Okay, so next हमें देखिए कौन ना approaches कौन रहुचे three approaches to aesthetics कौन ना the study of aesthetics concept, more specifically the analysis of the language criticism, कौन ना a philosophical study certain state of mind, response, attitude and emotion. तो गोटे जिनस होची फर्स्ट में रेस्पॉन्स करबा आम एटीट्यूड कोन रहउची हम जानिबा देन आम इमोशन को आम एक्सप्रेस करबा ओके दैट आर हेल्ड टू बी इन्वॉल्वड इन aesthetic experience ओके तो ए सब जिनस aesthetic experience रे इन्वॉल्व रहउची the philosophical study of the aesthetic object the approach reflects the view that the problem of aesthetic instinct primarily because of the world contain a special class of objective. So basically philosophical study रे हम aesthetics aesthetics को गोटे ऑब्जेक्टिफाई करथाउ जोथरे कि कोन किछटा अप्रोच रिफ्लेक्ट करथाय काको ना किछटा प्रॉब्लम को इंस्टिंक्ट प्राइम प्रिलिमिनरी को के बिकॉज़ देयर कोन थाय ना किछ स्पेशल क्लास थाय किछ स्पेशल ऑब्जेक्ट थाय जोटा कि ना वर्ल्ड रे कंटेन हेगी थाय aesthetic रो व्यू पॉइंट को प्रेजेंट करिया को ओके देन aesthetic is meaning dimension and meaning dimension and constituent okay तो बेसिकली कौन होता है ना aesthetic रो dimension कौन ना बहुत प्रकार मीनिंग सूचय थाए then aesthetic is a theoretical inquiry this is branch philosophy which deals with beauty तो बेसिकली कौन एटा जो philosophical branch जो aesthetic एटा काको डील करते हैं ना beauty को then it also known as study of beauty and taste तो बेसिकली आपको हमें study of beauty and taste भाବରେ ଜାଣିଥାଉ the aesthetic concept which came to be more appreciated in the period was associated with the namely sublimity which Imran Brook theorized okay then ଆମେ ଜାଣିବା about in is a philosophical inquiry into the origin of our idea of the sublime and beautiful तो बेसिकली ए फिलोसफिकल इनक्वारी कोन होची ओरिजिन हम आइडियाज जो ओरिजिन हे थाए ओके तार सब्लिम आ ब्यूटीफिकली को हमें कोन कहता ना aesthetic बोली कहथाउ then sublime and beautiful are only two among us the many terms which may be used to describe our aesthetic experience okay तो sublime ଆଉ beautiful हमें जो एतिटा वर्ड हमें कहूछु एटा बेसिकली केउ ये एक्सपीरियंस रे यूज हेता है ना aesthetic experience रे okay then there are different types of aesthetic माने different type of aesthetics रहउची कोन कोन ना aesthetic रे system रहउची indian aesthetics रहउची okay then chess aesthetic रहुची म्यूजिक aesthetic रहुची मैथमेटिकल ब्यूटी रहुची ओके जापानीज aesthetic रहुची तो aesthetic ए सब को नेकी क्रिएट होची डायमेंशन ऑफ aesthetics कोन रहुची
Now, aesthetic dimension design under the diverse nature, meaning, function, creative endeavors through the study and art related expression. Okay, so basically aesthetic टा कौन the dimension माने बहुत आडुक रहुची सब आडुक रहुची diverse है कि all माने all everything diverse रे से endeavor है कि कौन ना study टा रहुची जोथिरे कि सब प्रकार related expression include रहुची. Then constituents of aesthetics कौन aesthetics is the study of beauty in the art form. Okay, the beauty ର ଗୋଟେ study ରହୁଛି art form ରେ ତାକୁ ଆମେ aesthetic ବୋଲି କହିଥାଉ. Aesthetics are content କହୁଥିଲେ the truth which donate the nature, the goodness which donate the society, the beauty which donate art from. Okay, without this component aesthetic as the form loses in competency. Okay, ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଆମେ aesthetic ର ଗୋଟେ constitution କୁ ଆମେ ମାପି ଥାଉ. then ଆମେ ଜାଣିବା also various aspect ecosystem provide the opportunity for aesthetic enjoyment. Okay, so basically ମାନେ various ପ୍ରକାର ମାନେ ସବୁ କହିଦେନେ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ରେ ମାନେ aesthetic କୁ provide କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରକାର opportunity କଣ ହେଇଛି ନା ଦର୍ଶାଇ ଦିଆଯାଇଛି. Okay, then ଆମେ ଜାଣିବା କଣ ନା the most important human input required to utilize this ecosystem service like art, path, minds, power station, etc. Okay, aesthetic ରେ ମାନେ ତାକୁ ଯଦି important ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ମାନେ ଚାହିଁବା ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ସିଷ୍ଟମ ର ପାୱାର ରେ ଆମେ aesthetic କୁ କଣ କରିଥାଉ ନା ଡିଫାଇନ କରିଥାଉ. then art as from aesthetic କଣ aesthetic is the branch of philosophy that examine the nature of art and our experience of a. ତ ବେସିକାଲି ଦେଖିବା ଏଠି emerged during the 18th century. 18th century ୟୁରୋପ ରେ ଡେଭଲପ ହେଇଥିଲା. England philosopher group together such field as poetry, sculpture, music and dance. then ଆମେ ଜାଣିବା କଣ ନା criticism ବି ହେଇଥିଲା. in the minds of many critics today aesthetic does not belong as a university disciplinary. Okay, ତ ବେସିକାଲି କେତେ ଜଣ କହିଥିଲେ କଣ ନା aesthetic କୁ ଆମେ university discipline ରେ belong କରିବା ନାହିଁ. Art historians have claimed that there is no such thing as art, they are only artists. Okay, ତ ବେସିକାଲି ସେମାନେ ବି claim କରୁଥିଲେ କଣ ନା ଯେ aesthetic ରେ ମାନେ କଣ ଏଟା ଗୋଟେ ମାନେ art ବୋଲି ୟାକୁ ମାନିବା ନାହିଁ. Okay, then Indian art ର sub principle କଣ କହିଥିଲା ନା Indian art consists variety of art from there are variety of art from like plastic art, visual art, textile art. Okay, ତ ଏଇ ସବୁ art କୁ Indian from କଣ କରୁଥିଲା ନା forming କରୁଥିଲା. then the origin of Indian art can be traced prehistoric hominid settlement and third millennium BC. Okay, ତ ଏଇ ଟାଇମରେ କଣ ହେଇଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆନ ଆର୍ଟ କୁ ମାନେ ଟ୍ରେସ୍ କରାଯାଇଥିଲା. then Indian art influenced by culture and religion like Indus Valley civilization. ତ ଆମର କଲଚର ମାନେ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ରିଲିଜିଅନ ସବୁ ଆସୁଛି କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲା ନା ଇଣ୍ଡସ୍ ଭ୍ୟାଲି ସିଭିଲାଇଜେସନ ରୁ. then ଆମେ ଜାଣିବା ଯୋଉଟା କି କଣ ନା Hinduism, Buddhism, Jainism, Islamic, etc. Okay, then ଆସିଲା କଣ ନା early Indian art, rock art କଣ the rock art ଯୋଉଟା କି ପଥରରେ ଯୋଉ ସବୁ ଆର୍ଟ ଗୁଡା ହଉଥିଲା. Okay, ତାକୁ ବି ଆମେ aesthetic way ରେ present କରିପାରିବା. then Indus rock relief carving, engraving and painting it estimate there about one sorry ବେସିକାଲି କହୁଥିଲେ ନା ସେଇ ଟାଇମରେ ମାନେ ଆମର ବହୁତ ପ୍ରକାର କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଆମର ସବୁ କିଛି ଗଢି ଉଠିଥିଲା କହୁଥିଲେ ନା ଇଣ୍ଡସ୍ ଭ୍ୟାଲି ସିଭିଲାଇଜେସନ. ଓକେ, ବେସିକାଲି ଏଷ୍ଟିମେଟ ହଉଥିଲା କଣ ନା 1300 rocks are sites over quarter of million figure and figurines. ଓକେ, ତ ବେସିକାଲି ସେତେବେଳେ ସବୁ ପ୍ରକାର ମାନେ ରକ୍ ଷ୍ଟାରରେ ରକ୍ ମାନେ ଯୋଉ ସବୁ ପଥର ରହୁଥିଲା ସେଇଥିରେ ସବୁ ଆମର ଷ୍ଟାଇଲିଂ ମଡେଲିଂ ସବୁ ସେଇଥିରେ ହଉଥିଲା. ଓକେ, ଆର୍କିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ଆର୍କିଭେଲସ୍ ଗ୍ୟାଲେରୀ 1867-68 ରେ କଥା ସେ କହିଥିଲେ. then of this the Bhimbetsa rock shelter have been demand as a UNESCO World Heritage Site. Okay, Dr. V.S. Vankar discovered the several wanted rock shelter in central India situated around the Vidyan mountain range. then Indus Valley civilization the form of art found Indus Valley civilization sites sculpture, pottery, seals, gold ornament, etc. Okay, animal despites on seals like bear, monkey, cow, dogs, etc. ତ ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ କଣ ନା ଆମ rock styles ରେ ସବୁ ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଥିଲା. then Mauryan art କଣ ଆସିଥିଲା the fourth Indian Maurya empire from କେବେ ନା 322 BCE to 185 BCE. there are more from various early styles. କଣ ହେଇଥିଲା ସେଇ ଟାଇମରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର rock cutting architecting. Okay, Mauryan period ରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା. the most famous survival the large animal surmounting several of the pillars of Ashoka which show a confident and badly mature style. ତ ବେସିକାଲି ସେଇ ଟାଇମରେ କହିଥିଲା ନା ଆମର aesthetic way ଯୋଉ ଥିଲା rocking style ରେ ସବୁ
आसी पारुथला ओके जोटा कि बुद्धिस्ट आर्ट रे कौन होइला ना रेड सैंडस्टोन इंडियन गुप्ता बुद्धिस्ट कल्चर ओके तो सेतेबेले बुद्धिस्ट मानकर कोन ना रेड सैंडस्टोन जोटी कि हम देखि परिबा बौद्ध सब धर्मस्थली जोड़ी थिबो बौद्ध पीठ जोड़ी थिबो सेमानकर रेड सैंड आ स्टोन रे रेड स्टोन ने सब तांकर मूर्ति सब गढ़ा आइथिबो ओके जोटी पे म्यूजियम फिजियम थिबो सेटे देखिबे बुद्ध मानकर बेसिकली रेड स्टोन ने गढ़ा आइथिबो ओके देन गुप्ता आर्ट हितला कोन ना गुप्ता पीरियड रे जनरली रिगार्ड एज ए क्लासिक पीक नॉर्थ इंडियन आर्ट the major religious group okay this period saw the emergence of iconic carved stone deity Hindu art as well as Buddha figure and Jain Tirthankar figures. Okay, so basically Gupta art रे भी सेही परिका देखिबाकू मिलिथिला. Then we जानिबा contemporary art को होइतला now in 1947 India become independent and British rule a group of six artists K.H. Ara, S.K. Bakre, H.A. Grade तो M.F. Hussain एमएन जो सब थिले सेमन कोन करथिले ग्रुप ऑफ ईयर 1952 रे एस्टाब्लिश ए न्यू वे एक्सपेरिएंसिंग इंडिया द पोस्ट कॉलोनियल एरा सेतबेले कहला ना गोटे नव जागरण माने इंडिया रे सृष्टि हेतला द ग्रुप वाज dissolved in 1956 रे profoundly influenced that changing idiom of India and art ସେତେବେଳେ इंडियन आर्ट रो गोटे नुवा स्वर्णिम जुग आरंभ होइतिला ओके the increased discourse about Indian art English as well vernacular India language changed the way art was perceived in the art school ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ନା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ଆର୍ଟ କଳାର ଶିକ୍ଷା ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ଦବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ then ଆସିଲା ରସା ପ୍ରିନ୍ସିପଲ କଣ ନା Related to mental state, rasa is fundamental to many forms of Indian art, dance, music, cinema, theatre, and literature, etc. Mental state refer to as sai bhavas experience करना by human there are करना daily जोटा कि हमें रीति कहता हूँ laughter हास्य okay सरो माने जो शोक माने दुख heroism उत्साह okay then fear भय disgust जोटा कि जुगुप्सा okay then anger क्रोध wonder विस्मय ओके हमर सब कला स्थापत्य से टाइम रे कहले ना एक्सपीरियंस होक लागितला बढ़िया को लागितला then realization of rasa कोन is the state to result from the union of three internal element वैभव अनुभव शक्ति भव नवरस then रहला कोन ना श्रुगुणम हास्यम रौद्रम करुणायम विभष्टम भयंकर भयनम सॉरी भयंकरम then ବିରମ ଶାନ୍ତ ଓକେ ତ ଏଇ ସବୁ ଥିଲା କଣ ରିୟଲାଇଜେସନ ଅଫ ରସ ଏସବୁ ଓଡିଶୀ ନୃତ୍ୟରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମର ନାଟକ ଶୈଳୀରେ ଏଗୁଡା ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆନ ଆର୍ଟରେ ଦେନ୍ ଅଦ୍ଭୁତମ ଏ ବି ଥିଲା ଦେନ୍ of art in education କଣ a strong art education promote the skill children need to be successful ଯଦି ଗୋଟେ strong art education ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ସେମାନେ skillful ହେଇକି ନିଜକୁ successful ଭାବେ ଗଢି ତୋଳିବେ then everything that we know about human beings generally and children in particular point to the importance of art in education okay ତ basically କଣ ହେଇଥାଏ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ ମାନେ ଜେନେରାଲି ଚିଲଡ୍ରେନ ମାନଙ୍କୁ पर्टिकुलर पॉइंट रे पर्टिकुलर आर्ट रे ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କରିଥାନ୍ତି ନା art education ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି there are 10 ways that art help kids learn and grow କଣ ନା କ୍ରିଏଟିଭିଟି ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ରିଏଟିଭିଟିନେସ୍ କୁ ବଢେଇବା improve academic performance ପିଲାମାନଙ୍କର academic performance କୁ ଆମେ ମାନେ ଡେଭଲପ କରାଇବା motor skill ଡେଭଲପ କରାଇବା ସେମାନଙ୍କ କନଫିଡେନ୍ସ କୁ ବିଲ୍ଡ ଅପ କରାଇବା visual learning ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଓକେ decision making ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା then preserve ରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ଫୋକସିଂ ରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବା ଓକେ collaboration accountability ରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କଣ କରିବା ନା ସାହାଯ୍ୟ କରିବା then here some point are listed below with saw that important of arts art help person to express high feeling with full freedom okay କଳା କଣ କରିଥାଏ ନା person ମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ନିଜର feeling କୁ express କରିବାର full freedom ଦେଇଥାଏ art help in the psychological development of a person ତ art କଣ କରିଥାଏ ନା person ର psychological development ରେ ବି ସାହାଯ୍ୟ ହେଇଥାଏ okay art help in moral development art କଣ କରିଥାଏ ନା person ର moral development ରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ okay art help in social economical and intellectual development it gives pleasure to man ତ basically art and aesthetic କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଆମର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ କୁ ମେଣ୍ଟେନ କରିବାରେ ଆମକୁ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜାଗାରେ ପ୍ରଚଳିତ କରିବାରେ ଆମକୁ ନିଜକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବାରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଓକେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ନିଜର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ କୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବାରେ ନିଜକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବାରେ ଓକେ ନିଜର କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଏନହାନ୍ସ କରିବାରେ କନଫିଡେନ୍ସ ବିଲ୍ଡ ଅପ କରିବାରେ ଆମକୁ ଆମ ଆର୍ଟ ଆଉ ଆମର ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆସ୍ଥେଟିକ ଆମକୁ କଣ ନା ବହୁତ କିଛି ମିନିଙ୍ଗଫୁଲ ଜିନିଷ ମିନିଙ୍ଗଫୁଲ ସିଚୁଏସନ ଆମକୁ ଶିଖେଇଥାଏ ସୋ ୟୁନିଟ 1 ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ